Hello, welcome to CSAP IAS Academy, guys. So, janokage tumaloke sai asa ki CSAP IAS Academy platform every day notun topic recent current affairs topic ami one topic video eta loi anisu so that tumaloke hebur video sai amar analysis to sai eta idea lobo para ki dhorone tumalokor questions examination ot ahibo. All right, newspaper reading tumaloke kori asa akha koru. Even we are also doing rigorous research from the newspaper aru ami tare pora ji important news ase important topics ase jor pora questions ahar chances khub beshi ase heburor upot ami questions analysis he dhonor bostu kisuman loi ahisu. So ajir video tu tumaloke janaka gom paisa we will discuss about the India European Union Free Trade Agreement. Okay, বা এটু আমি শর্টত কি বুলি কও ইন্ডিয়া EFTA. Alright, so ইয়াতে তুমি চাব পাৰা this is the flag of European Union, this is the flag of our India. So European India Free Trade Agreement newsot ahi ase. New Assam Tribune hok, Hindu hok, Indian Express hok, jodi tumaloke continuously newspaper follow kori ahisa tenehole India aru EFTA news to নিশ্চয় পাইছা. So let's start, but before starting with the topic I want to say you মই প্ৰতিটো ভিডিও তোমালোকক কও কি যদি তোমালোকে every day MCQs practice কৰিব লাগে you can follow my Instagram handle that is @pencil_apurba এইটো মাৰি যদি ইনষ্টাগ্ৰামত সাৰ্চ কৰা মোৰ পেজটো আহি যাব তাতে মোক ফলো কৰিলে হল আৰু তাতে ষ্টৰিজত হাইলাইটছত তুমি MCQs বহুত uploaded ase along with the answers tumi to solve aru tar subsequent junto story hobo tate answers to dia ase tumi attempt koribo para questions buro note banai rakhibo para janaka tumalokor subida hoy you can do that. All right, also CSAP IAS Academy will be celebrating its foundation day very soon. Okay, so a foundation day karone ami eta offer loi anisu. So CSAP Foundation Day tumaloke eta special discount avail koribo para on our GS Foundation batches which is going to start soon. Admissions are going on. Jodi he offer to avail koribo lage you can contact in this very number that is 6002893556. Also you people know that we have published our smart book which is a set of 17 books where there are 10 books for prelims and 7 books for mains. Prelims plus mains together the set consists of 17 books. Jodi tumaloko hitu lage aru discount jodi avail koribo lage so amar foundation day juntu special offer amar pora launch kora hoise hetur karneo tumi amak call koribo para in the same number. All right, now let's start. Now why we are discussing this video, this topic, because yate tumi news or cutout sabo para yate mintor cutout hoy upcoming elections in EU member states may delay India EU free trade agreement etu eta news hoy. The Hindu eta news cutout India EU expected to make meaningful progress of FTA talks in 2025. India EU free trade agreement sees significant progress. Then Business Standard Economic Times ot similar kind of news. Even tumalage jodi Assam Tribune kimba beleg newspaper jodi sai asa etu news last few weeks dhori ei news to repeat hoy ase. So we will discuss about what is this India EFTA. Before that let's understand what is FTA. FTA stands for Free Trade Agreement. Okay, now এতিয়া আমি চাও free trade agreement কি হয়. See, a free trade agreement it is a product of regionalism বা regional trade বা আমি কব পাৰো free trade agreement it is a regional trade agreement. Now what do we mean by regional trade agreement? It is an agreement between two region or two country, 3 country, 4 country where
the member countries, they participate in that and they agree to trade with each other with minimum restrictions and free from tariff. If the regional trade agreement, see, listen very carefully, कि if a regional trade agreement, if it promises free trade or meaning to ki hai, free trade or meaning hai ki zero tariff ba zero import duty. What do we know? We know ki if India imports from some country, then India imposes import duty, or similarly if India is exporting some country, the importer country will be imposing import duty. That is known as tariff restrictions. So hey, tariff restrictions jiman kom hobo ba jodi zero kori diya jay, to etia zero kyo kori dibo? Suppose ami India aru Europe or kotha dhori lo ki jodi in European Union or jiman countries ase tare pora jodi India bostu ahibo, India jodi basically import duty lagai, tetia hole the European product will lose its competitive price. Alright, similarly if India also wants to send its product and if the European Union imposes heavy import duty, then India's product will lose the competitiveness in Europe. Why? Because import duty raises the price. Import duty price to बढ़ाई दिए. Suppose India परा मैं किबा दा बस्तु 100 टकात पठालु, किंतु इतिया जुन मुर importer country तेखेते की करिले import duty लगाई 100 टकार बस्तु दु करि दिले 150 rupees बा 140 rupees. So what happened? The price it goes up and demand will fall. So a restrictions to jiman minimum hobo ba zero hobo hei dhoroner agreement ok koa hoy free trade agreement. Aru eta characteristic of the free trade agreement is what? Ki free trade agreement covers almost all goods and services. A free trade agreement, it covers all goods and services, almost all goods and services. Janoka, moi jodi regional trade agreement or kotha ko moi shortot likhilu RTA, regional trade agreement. Now regional trade agreement or first jitia countries bure use kora hoy, that was PTA, preferential trade agreement. Ta mane import duty kom kora jabo for some preferred goods and services, not all. But jitia concept ahile FTA, free trade agreement or jitia concept ahe, tetia khali preferred goods and services nohoy, maximum almost all goods and services or karne member countries se ki eta sukti koribo, eta agreement koribo ki jodi tumi tumar bostu mur country pothwa, moi jodi mur country bostu tumar tat pothao, tetia hole sob goods and services or karne ami import duty close to zero or zero kori dim. That is known as free trade agreement. Alright, so etia ami jodi sao yate kisuman point ase about what are the benefits of a free trade agreement. Ki it reduces or eliminates tariff on qualified goods, juntu moi just now tumalagok kolu. Next is the intellectual property protection. Now what is this intellectual property protection? Jagami shortot IP buli ko, intellectual property. Like for example, tumi kiba eta vaccine banaisa, tumi jodi kiba eta vaccine banaisa, tumi kiba eta medicine banaisa, this is your intellectual property because you have used your mind, used your intellect to produce something new. All right, technology, software, these are some intellectual property. Now when this intellectual property secures rights in the name of copyright, patent, copyright buli ko, I hope tumalage naam terms kara khunisa, patent, copyright ami generally artistic bostu koru, patent generally ami scientific bostu janoka medicine, vaccine, technology, software, brand name, heburor ami ki koru patent eta kori thoi diu, so that no other person can use it, no other country can use it. That is known as intellectual property rights, IPR. So a intellectual property protection ki tumar
ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি যাতে বেলেগে লৈ ইউজ বা মিছইউজ নকৰে হেতুৰ কাৰণেও কি হয় দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত বা এই ৰিজনৰ মাজত তিনটা চাৰিটাও হ'ব পাৰে কাণ্ট্ৰি ইহঁতৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয় যদি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত কিবা ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি বনোৱা গৈছে ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ সিকিউৰ কৰা গৈছে ঠিক আছে তেনেহলে আমি মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত সেই বস্তুটো কেনেকুৱাকে ইউজ কৰিব পাৰো সাপোজ ইণ্ডিয়াই কিবা এটা সফটৱেৰ ডেভেলপ কৰিছে সে ফৰ এক্সাম্পল ইউপিআই আজি ইউপিআই যে আমাৰ ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টাৰফেস যাক আমি এই ফোন পে গুগল পে বুলি জেনাৰেলি কও কি কৰবা তুমি বজাৰ কৰিব গলা কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰিছা আৰু বহুত ইজি তুমি পেমেন্ট কৰিব পাৰা এই টেকনলজিটো ইণ্ডিয়াৰ কি হয় ইণ্ডিয়াৰ ডেভেলপ কৰা হয় ইট ইজ দ্য ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি which has been developed by NPCI National Payment Corporation of India now এতিয়া যদি এই ইউপিআই টো কোনবা বেলেগ কাণ্ট্ৰি ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়াৰ লগত এটো এগ্ৰিমেন্টত আহিব লাগিব কি আমি আপোনাৰ টেকনলজিটো ইউজ কৰিব বিচাৰো otherwise it cannot do because India হেতু বনাইছে আৰু এটো ইণ্ডিয়া ফাৰ্স্ট বনাইছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ টেকনলজিটো যদি ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে এনেকুৱা এটা এগ্ৰিমেন্ট বনাব লাগিব that is known as intellectual property protection then product standards কি product standards suppose India UK বা India ইউৰোপৰ মাজত গুডছৰ লেনদেন হ'ব তো এতিয়া কি স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোডাক্টস এতিয়া ইন্ডিয়াৰ পৰা তো বস্তু হতে ইম্পোর্ট কৰিব বাট দে উইল সেট আ স্ট্যান্ডার্ড কি কিবা এটা কোয়ালিটি লাগিব আমাৰ কিবা এটা গ্ৰেডিং হ'ব কি হেই কেটা গ্ৰেডিংৰ এগ্ৰিকালচাৰাল গুডস নন এগ্ৰিকালচাৰাল গুডস আমাৰ ইয়াত ইম্পোর্ট হলেহে আমি একসেপ্ট কৰিম এভৰিথিং উইল বি আন্ডাৰ দ্য এগ্ৰিমেন্ট সো প্ৰডাক্ট স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজ হয় কাৰণ এটা এগ্ৰিমেন্ট বনালে কোনো কান্ট্ৰিয়ে সাব স্ট্যান্ডাৰ্ড প্ৰডাক্টছত ডিল এটা নকৰে কি সাব স্ট্যান্ডাৰ্ড প্ৰডাক্ট মানে কি কম্প্ৰমাইজ প্ৰডাক্ট কি অলপ বহুত বেছি ভাল প্ৰডাক্ট নহয় সো হেবুৰ এগ্ৰিমেন্টৰ মাধ্যমেদি কি হয় প্ৰডাক্ট স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজেশন হয় আৰু যোনবোৰ কান্ট্ৰি যোন সিটিজেন্স আছে তেখেতে অলপ স্ট্যান্ডাৰ্ড প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিবলৈ পায় ফেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট টু ইনভেস্টাৰ্স যেতিয়া কান্ট্ৰিজৰ মাজত ৰিজনৰ মাজত এই ধৰণৰ এফটিএ সাইন হ'ব তো ইহঁতৰ লগত ফেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট হ'ব কি ধৰণৰ ফেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট সাপোজ ইণ্ডিয়াত ফৰেন ইনভেস্টাৰ্সও ইনভেস্ট কৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ এফডিআই অৰ এফআইআই সো আৰু ইণ্ডিয়ান ইনভেস্টাৰ্সও আছে সো হেতু এগ্ৰিমেন্টে ক'ব কি ইণ্ডিয়ান ইনভেস্টাৰ্সে যি বেনিফিটস পায় তেনেকুৱা বেনিফিটস যদি ফৰেন ইনভেস্টাৰ্সও পায় অৰ ফৰেন ইনভেস্টাৰ্সৰ লগত বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিজৰ পৰা যদি ইনভেষ্টমেন্টস আহে তেখেতৰ লগত কোনো ধৰণৰ যাতে ডিসক্ৰিমিনেশন নহয় নহলে ইণ্ডিয়া বেলেগ ফৰেন ইনভেস্টাৰ্সৰ লগত ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব পাৰে মেবি অলপ stringent laws লগাই দিব ইহঁতৰ ওপৰত ট্যাক্স ৰেট বেছি লগাই দিব সেই ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন কিছুমান প্ৰ্যাকটিস হোৱাৰ চান্সেস থাকে বাট ইফ an RTA regional trade agreement or a FTA is signed তেতিয়া হলে কি হ'ব এই ধৰণৰ problem বা discriminatory treatment নহব so that is fair treatment to investors now let's see what is this India EFTA trade and economic partnership agreement এটুক আমি শর্টত কি বুলি কব পাৰো টেপা TEPA India EFTA trade and economic partnership agreement এই জি আমি ডিসকাস কৰিলো তেনেকুৱা এটা বহুত মহত্বপূৰ্ণ বহুত very important এটা regional trade agreement হয় between India and EFTA ঠিক আছে সো তুমি যদি সোয়া ইন্ডিয়া আৰু EFTA ইহতে যোনটো টেপা সাইন কৰিছে it was signed in 10th of March 2024 which is very new to India so আৰু ইয়াতে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কোন চাৰিটা কান্ট্ৰিজ আছে সুইজাৰল্যান্ড আইসল্যান্ড নৰৱে আৰু লিechtenstein এই চাৰিটা কান্ট্ৰিজ ইণ্ডিয়াৰ লগত কি সাইন কৰিছে টেপা TEPA so these four countries they are representing the European Union only ta mane tepa jontu sign hoise itu India EFTA er under ot sign hoise now it is for the first time in history of FTA binding commitment mane ki ei je ei saita country aru India milikene jontu agreement sign korise tare junbur commitment ase these are binding to both the parties both European Union these four countries and India as well of $100 billion investment and 1 million direct jobs in the next 15 years have been given ta mane agami 15 bosorot ei saita country
বা মই ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কথাই কওঁ ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মাজত $100 billion ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব that has been committed আৰু 1 million ডাইৰেক্ট জবছ ক্ৰিয়েট হ'ব ঠিক আছে সো এনেকুৱা এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা বাইণ্ডিং কমিটমেণ্ট দিয়া হৈছে তাৰমানে কি এনে নৰ্মেলি প্ৰতিটো এফটিএত কি থাকিব তোমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কমিটমেণ্ট দিয়া হ'ব কি আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বঢ়াম আমি জবছ ক্ৰিয়েট কৰিম কিন্তু এক্সেক্টলি কিমান টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'বই লাগিব এক্সেক্টলি কিমান নম্বৰ অফ জবছ হ'বই লাগিব সেই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য হিষ্ট্ৰী তেনেকুৱা এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰা হৈছে য'ত নাম্বাৰ্ছ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে এই বস্তুটো তোমালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন ফৰ মেইনছ এজ ৱেল The agreement will give a boost to make in India. Obviously, যদি বাহিৰৰ country পৰা India যদি investments আহি আছে, okay? So investments in a form of FDI, foreign direct investment. তো foreign direct investment আমি কি বুঝো কি যোনটো foreign countries পৰা directly India investment আহি in the company, maybe in the form of a company টোৱে বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহি আছে বিজনেছ কৰিবলৈ ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰিবলৈ প্লান সেটআপ কৰিছে টেকনলজি দিছে বা ইভেন মানি পইচা দিছে ডাইৰেক্টলি টু দ্য কোম্পানিজ বা জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ কৰিছে ইণ্ডিয়ান এটা কোম্পানীৰ লগত বাহিৰৰ এটা কোম্পানী মিলি কেনে বিজনেছ কৰি আছে দোজ আৰ নন এজ ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট and provide opportunities to young and talented workforce. The FTA will provide a window to Indian exporters to access large European and global markets. So মানে European market to India কাৰণে এটা open হৈ যাব কি ইণ্ডিয়াৰ পৰা large amount of exports can be done. All right? So কিছুমান highlights চালো হি agreementত. So if you see highlight তো আমি already এই বস্তুটো discuss কৰিলো 1 billion আৰু 1 millionৰ কথাটো তাৰ পিছত তুমি চোৱা EFTA offers 92.2% of its tariff line. Ite tariff line mane ki? Tariff line mane hol ki these are the products. These are the product lines. Ki bostu? Bostur eta list. Jot ki hoise import duty maaf kora hoise. Tar mane India juntu list of goods and services Europe export import hoy tare 92.2% bostut ki kora hoy tariff reduce kori dia hoy covering 99.6% of India's export mane India total export or 99.6% export or tariff European Union or karne EFTA under maaf kori dia hobo ba hoise with full access to non agricultural product and tariff concession on processed agricultural product India offers 82.7 same bostu etu hol tomar just of for gold and whose duty remains unchanged মানে এটো হল তোমার নন এগ্রিকালচার প্রোডাক্টসৰ কাৰণে আৰু এটো গোল্ডৰ কাৰণে অলৰাইট sensitivities in PLI sectors PLI মানে তোমাৰ production linked incentive sectors কি এবোৰ সব কেটা তোমাৰ manufacturing business হয় আৰু production linked incentives মানে কি the government will incentivize the producers if the graph of the production keeps on going up so sensitivities in PLI sector mane focus basically focus diya hobo kuntu sector pharmaceuticals medical devices processed foods were considered while dairy soya coal aru sensitive agricultural products are excluded a dairy soya coal sensitive agricultural products are excluded ঠিক আছে যেতিয়া তুমি এই বস্তুটো পঢ়িবা ৰিজনাল ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টস এই বস্তুকেটা অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবলৈ অলপ টাইম টাফ হ'ব পাৰে বাট try to consolidate it try to just memorize it by doing periodical revisions okay so এতিয়া টেপা আৰু কিহত ফোকাস কৰিব infrastructure and connectivity between these four countries and India, manufacturing, machinery, pharmaceuticals, chemicals, food processing, transport and logistics, banking, financial services, aru insurance. So these are the focus sectors under TEPA, India EFTA. Okay? Okay, now what has happened this year? So this year is what? This India EFTA junto summit হোৱাৰ কথা আছিল এটো বহুত দিন ধৰি সামিটটো হোৱা নাই সো
EU India summit has not happened for some time. It is planned to happen this year. In 2025 India aru EU summit to ebar jate hoy itu government plan kori ase. Our industry minister, that is Shri Piyush Goyal, teo statement to disile. Also he said that Poland this year, Poland is hoping to facilitate and support. Tamane India aru European Union or logot juntu jeneko dhৰণৰ trade চলি আছে হেতু কলা push দিবৰ কাৰণে এবাৰ Poland support koribo. So you can see that last year in the month of March, our Prime Minister went to Poland to meet the President of Poland. Alright, so this is all about the India-European FTA. Jot ami tepa to olop bhalke saisu. Okay, so it is a short video hoy, but it is very much informative. Kisuman key points moi yar pora koisu. Jodi lage tumalokor, you can just start the video once again and tare pora kisuman key points keta note koribo para. Alright, so we are at the end part of the lecture. So again I am saying you, jodi karobar GS Foundation course loba boli bhabisa CSAP IAS Academy kinba amar smart books avail koribo bisara. So it is a very golden chance that a special offer is going on from our institute. You can just call in the number that is flashing on your screen. This is the number 6002893556. Tate phone kori kena tumalage either smart books or you can do an inquiry to GS Foundation course. Alright, so that's all from my side. We will be meeting in the next video. Thank you.